Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini kita tengok pada tajuk hukum ta'nis fi'il ma'al jam'i au ni'ma wa bi'sa. Bagaimana hukum ta'nis fi'il bila dia bersambung dengan isim jamak. Qala Ibn Malik wa ta'u ma'a jam'in siwa salim min muzakkarin katta'i ma'a ihdayul labin wal hazfu fi ni'mal fatatu stahsinu li'anna qasdal jinsi fihi bayyin. Hukum ta'nis fi'il ma'al jam'i terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, jawaz isbat ta'nis wa hazfiha. Jawaz isbat ta'nis wa hazfiha. Hukum ta'nis fi'il yang disandarkan kepada isim jamak. Ada dua hukum. Yang pertama, harus dikekalkan ta'nis dan harus dibuang ta'nis. Yang pertama, bilakah harus dibuang? Iza usnidal fi'lu ila jam'i taksirin li muzakkar. Apabila disandarkan fi'il kepada jamak taksir untuk muzakkar, maka harus. Seperti qamar rijalu, qamat ar-rijalu. Harus kita letakkan ta pada fi'il dan juga harus kita buangkan ta pada fi'il. Qama ar-rijalu harus, qamat ar-rijalu harus. Kedua-duanya tidak salah. Boleh digunakan kedua-dua. Yang kedua, tempat harus juga ialah iza usnidal fi'lu ila jam'il muannas salim. Bila disandarkan fi'il kepada jamak muannas salim. Sama juga. Al-hindatu, al-hindatu. Qama al-hindatu, qamat al-hindatu. Ini kedua tempat adalah tempat harus kita isbatkan ta pada fi'il apabila yang disandarkan kepada jamak. Sama ada jamak muzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Kedua-duanya adalah dianggap tempat yang harus kita isbatkan ta dan juga harus kita buang ta. Yang kedua, ada mujawaz iktiran al-fi'li bita'it ta'nis. Tidak harus disertakan fi'il dengan ta ta'nis. Kita buang ta ta'nis. Iza usnidal fi'lu ila jam'il muzakkaris salim. Bilakah wajib dibuang ta daripada fi'il? Bila disandarkan fi'il kepada jamak muzakkar salim. Qama az-zaiduna, qama az-zaiduna. Az-zaiduna adalah jamak, tapi jamak muzakkar salim. Maka fi'il wajib kita buang ta ataupun tak sertakan ta pada fi'il. Wala yajuz kita kata qamat az-zaiduna. Maka tidak harus kita masukkan ta pada fi'il apabila fa'ilnya adalah jamak muzakkar salim. Ini tempat wajib. Wajib kita hazaf ta daripada fi'il. Manakala tempat harus yang dua tadi disandarkan kepada kuncinya ialah jamak taksir. Ini kunci dia, jamak taksir. Yang keduanya ialah jamak muannas salim. Dua-dua tempat ni adalah tempat yang harus isbat ta dan juga hazafnya. Manakala tempat yang jamak muzakkar salim ialah tidak harus kita sertakan iringi fi'il dengan ta ta'nis. Itu adalah dua tempat hukum ta'nis bersama jamak. An-ta ma'a jam'i taksir wa jam'il muannas salim. Ini adalah al-murad biqaulihi katta ma'a ihdayul labin. Ini maksud dia ialah ta untuk yang berjumpa dengan jamak taksir dan juga jamak muannas salim. Tempat yang harus kita letakkan ta.
wal hazfu fi ni'mal fatatu istahsanu. Apabila disandarkan fi'il ni'ma dan saudara-saudaranya kepada fa'il yang mu'annas. Fa'il mu'annas harus diisbatkan tak dan juga harus dibuangnya. Seperti ni'mal mar'atu hindun, ni'mat al-mar'ah hindun. Harus kedua-duanya dengan ni'ma dan juga bi'sa, harus muzakkar tak apa. Mu'annas pun, isbat pun boleh, hazah pun boleh, apabila fa'il yang mu'annas. Baik, tengok kepada khulasah. Keseluruhan hukum ta'nis fi'il, tengok pada khulasah kesimpulan keseluruhan tajuk ta'nis fa'il. Ta'nis fi'il, yang pertama, kadang-kadang fi'il wajib dita'niskan. Bila wajib ta'nis, maksudnya wajib diisbatkan ta'nis pada fi'il. Yang pertama, iza kanal fa'il isman zahiran hakiki ta'nis. Apabila fa'il adalah isim zahir, mu'annas hakiki. Mana fa'il isim zahir? Fatimah. Bila fa'il kita adalah isim zahir, mu'annas hakiki, maka fi'il adalah wajib disertakan dengan ta. Yang kedua, apabila fi'il disandarkan kepada dhamir mu'annas muttasil. Dhamir mu'annas muttasil, dia disandarkan kepada isim mu'annas. Dhamir muttasil ni, dia disandarkan, kembali dia ialah kepada isim mu'annas. Tak kira lah sama ada mu'annas hakiki ataupun mu'annas majazi. Yang kedua, harus ta'nis. Sini wajib, ini adalah harus. Mana harus ni? Harus isbat ta pun boleh, buang ta pun boleh, pada 5 tempat. Yang pertama, iza kana al-fa'il isman zahiran majazi ta'nis. Apabila fa'il adalah isim zahir, tapi dia adalah mu'annas majazi. Seperti asyamsu, al-qamar, al-yadu, al-rijlu, al-ardu, as-sama' dan sebagainya adalah mu'annas majazi. Bila fa'il adalah mu'annas majazi. Yang kedua, apabila dipisahkan antara fi'il dan fa'ilnya yang mu'annas hakiki bi ghairi illa. Fa'ilnya adalah mu'annas hakiki, maka fi'ilnya adalah harus kita muzakkarkan ataupun harus kita ta'niskan fi'il apabila dipisahkan antara kedua-duanya selain daripada illa. Yang ketiga, apabila disandarkan fi'il kepada jamak taksir lil muzakkar. Bila fa'il kita adalah jamak muzakkar, maka pada fi'il ini juga adalah harus kita muzakkarkan fi'il, harus kita muannaskan fi'il. Yang keempat, iza usnidal fi'lu ila jam'i muannas salim. Apabila disandarkan fi'il kepada jamak muannas salim, ketika ni harus kita muzakkarkan fi'il dan juga harus kita muannaskan fi'il. Boleh belaka. Nak muzakkar tak apa, nak muannas pun tak apa. Iza usnidal fi'lun. Apabila disandarkan fi'il, iaitu ni'ma dan juga bi'sa kepada fa'ilnya yang muannas. Seperti nikmat, fa'ilnya ialah al-mar'ah. Mu'annas, bila fa'ilnya mu'annas, pada fi'ilnya harus kita menggunakan nikmat tanpa ta ataupun menggunakan nikmat dengan dimasukkan huruf ta. Tempat harus ada 5 tempat ta'nis fi'il. Manakala ada mujawaz ta'nis, tempat tidak harus dimuannaskan fi'il, maknanya jangan masukkan ta pada fi'il tersebut. Jangan masukkan ta pada fi'il. Ada 2 tempat. Yang pertama, apabila fi'il disandarkan kepada jamak muzakkar salim. Fa'ilnya jamak muzakkar salim, maka jangan sekali-kali kita muannaskan fi'il. Yang harusnya ialah jamak muannas salim dan juga jamak taksir sahaja. Manakala jamak muzakkar salim, wajib kita kosongkan fi'il daripada ta'nis. Yang kedua,
Apabila dipisahkan antara fi'il dan fa'ilnya yang muannas lain daripada illa, tidak menggunakan illa, maka fi'il kita juga jangan diiringi dengan ta. Maqama illa. Jika dipisahkan dengan illa, maka walaupun fa'ilnya adalah muannas, sama ada hakiki ataupun majazi, jangan sekali-kali kita iringi fi'il dengan ta'nis. Wala yajuz maqamat illa hindun. Tak harus kita masukkan ta pada fi'il apabila dipisahkan antara fi'il dengan fa'il, fi'il dan fa'il dengan menggunakan illa. Jadi inilah adalah hukum ta'nis fi'il. Ada kadang-kala fi'il wajib ditaknis, kadang-kala fi'il harus ditaknis, kadang-kala fi'il tidak harus ditakniskan ataupun wajib dikosongkan dia daripada alamat taknis. Dikosongkan daripada taknis. Jadi inilah tempat-tempatnya. Wajib taknis ada 2, harus taknis ada 5, dan tidak harus dimasukkan taknis pada fi'il ada 2. Wallahu a'lam. Kita sambung untuk sesi yang seterusnya.